Betkena kese mingi na beno nyoso kena kulandakala manaka na beto na tele 50 ntango mefona samo na bantango ya nkokila ya kilumbu ya bubu yai. Beno fanaza bati na ndambu ya inti ya Angola bantodolo mekatwa kuluta kansi MPLA yani mebikana na kita ya kimfomo Joao Lourenço yani kena kutatamana kubaka kita ya kimfomo kuna na ndambu ya inti ya Angola kansi na ndambu ya Alberto Costa yani metubati bantodolo ya meluta mutilimusi ya Mbo TV kansi bakena kulandakana mambo tina ntango yai. Na ina metadila boloko ya makala kuna nde bantu makumi tano na mvimba ya bimvuka topi mutinu bakebo kila kati ba ONG metubila batu ke yake ya kufuluka mingi ndambu ya boloko makala mutinu bantu kena kuzinga kuna yakele ya kufonakana vena yao betukela ndakana na inda na yao. Bosi na bana kalasi beno fona za batintani ya leta yandi mekatu na kubima na mbanza kimfumo Kinshasa na changu bakena kukembila na ntango ya mutindu batintani mebima. Mbote batata, mbote ba mama kese mingi na beno nyoso konso kisika beno memba kama samu na Holanda bantango na beto ya nkokila kilumbu bubuai. Betu kuna kuzibula bantango na beto na ntumwa entete Sama Lukonde. Yandi ikele na nzetolo na ndambu ya inti ya Tunisie. Mutinu bemeza bati kanti beno franza bati Sama Lukonde. Ntumwa entete ya Congo Demokratiki ikele na lukutakanu ya Ivwa ya Tokyo. Samu na ntombokoso ya Afrika. Samu na bilumbu zole. Sama Lukonde mekwenda samu na kumonana na ntwala ya inti na beto Congo Demokratike kansi lukutakanu kevwanda mbazi ya kemanisa kilumbu ya lumingu na mbanza kimfumu Tunis na inti ya Tunisie bakena kubokila yao tika wit mutindu ina ikele kansi mfunu na yao ikele tikutanina ba mambu ya bilanga kubatina kangu kintwadi na ba inti manima kimbevo covid mutindu ya meka kuluta beno londa ti Sama Lukonde kena kuzodisa mpiba Japone ba kuiza na kubwela betu mamboko na inti na betu Congo Demokratike na kutala ba mambu pe bimangu ina ikele na inti na betu ya Congo Demokratike. Na ndambu ya ina metadila inti na beto Congo Demokratike bantu ya mayele ya ONU bao kena kulandakana na ina metadila bantodolo ya bamvula mafunda zole makumi zole na tatu ina kesa lema na inti na beto Congo Demokratike kanti bao bakina kunyonga mutindu bantodolo ina kelutila kanti beno lundati na malembe mutindu bantu ya bilo ya seni kiseka ikele deni mbuta deni kadima bao bakina kulandakana manaka na bao na mutindu musi ya mbote kansi betu kena kutanina mutindu bao bantu ya mayele ya ONU kena kulandakana mutindu bakinzi kutala bambeni mambu nyoso ina yalenda kubika ba mambu ve na ntangu ya iposi tangu mekuba fioti mingi. Kanti na ndambu ya boloko ya makala benulundati bantu mekuma mingi ya kufuluka kuna na yao mutindu bakena kulundaka bantu kangu mebu elama bao mekuma mingi kuna ba ONG mutindu baketu baka 15 mekatuka na kutubati boloko ya makala na mbanza kimfumu Kinshasa mekuma ya kufuluka bantu kuluta mafunda Ivwa mingi na kati kuna kanti mutindu bakena kulundila bao yakele Mbo TV bao mekatuka na kusala yao na kingolo ya Fondation Bill Gates muntu ya firma kuluta na inza na yao mbula matadi fona tanina mpi mutindu ya kulunda bantu na boloko mambu yai kena kutubisa ya kena kutuba Mbo TV na yao Afrika ya mvimba bao fona landila baboloko samu na kukota boloko ya keleveti mutume kuma kibulu. Na ndambu ya kwa mutindo bemeza bati nguizani ikeleve na bateke na bayaka kanti malembe ndembama mebanda kukota na yau ntumwa ketalaka mambu ya kubatila ntoto Daniel Aselo kena kulandakana na njetoro kuna mpi ba makesa mebu ina makuna na ndambu ya kwa bankindu yai ya bateke mpi bayaka mbula matadi mekota yau samu na kusosa ndembama na yau Rita Bola mfumu ya kizunga yandi mpi mebaka diambu na ya kwa na maboko yandi metubati yandi kekuwa muntu nyoso ba mabundu ba makanda na bana fioti kusaba mbote nini bakena kunwani na mpi kuvonda sana Daniel Aselo kena kulandakana mpi ba mebu edila ba makesa samu na ndembama vonda na ndambu kuna.
Matono mingi mutindo umenikana ulandakana bantango na beto na palati ya MCI beno fona zabati palati ya mfumo wetu Jean Paul Chivwila bao bakena kulandakana manaka na bao na manima ya njetolo na yandi ya Federation ya Sakania Maître Patrick Bin Marambo manisaka na ndambu ya Mokambo Kisika yandi pesaka malongi mpi monisaka bao mutindu palati MCI kedi atilaka na ntuka na yao yandi pesaka badala po bisisu ya palati bola diaka bisisu ina kena ilungi ya mbuta Jean Paul Chivwila ilunga kanti beno lundati mambu nyonso kena nguduta kuna samuna kukubama na ina metadila bantodolo kena kuiza bamvula mafunda zole ya makumi zole na tatu na inti na beto Congo Démocratique. Betke manisa bansango na beto na inti ya Angola mutinu mbeza bati Joao Lourenço yandi kena kutatamana na kiti ya kimfumu kuna na manima ya bantodolo meka tuka kusalema kuna kanti beno lundati bantodolo mutindu ya melutila na ndambu ya Joao Lourenço bao bakena kukembila mutindu bamebaka kiti ya kimfumu bakena kutatamana kuvonda na kimfumu kasi Costa Mbutamuntu Costa Alberto yandi kena kulandakana memanga amendi mave mambo ya mutindu ya melutila kuna ya bantodolo kanti beno landakana mutindu yayi betuka mutubla beno kuna na inti Angola ba mambo ikele Mbo TV bazandu ikele ukangama nkangu kene kutambula mingi ve na banzila samu na mutindu ba mepesa tsangu ya Joao Lourenço yandi mekatuka na kuluta matono mingi kese mingi na benu so mekato Holanda bantango na beto ya kokila ya kilumba bubwai kilumba iya au nambanza kifomo Kinshasa sinato la betu vamba na beno betuke baka bantango na bunkufi na inti ya Angola mutinu bemeza bati na inti ya Angola kuna bantodolo mekato uluta Joao Lourenço yandi kena kutatamana kubaka kiti kuvanda na kiti ya kimfumu ya Angola kanti na ndambu ya nkaka Alberto Costa yandi memanga mutinu bantodolo meluta kasina tangu yayi nkangu ikele ya wonga mwafi ndambu samu bantukele vena banzila pe bazandu ikele ya kukangama na boloko ya makala mutinu bemeza bati ba ONG 15 mekatuka na mbanza kimfumu Kinshasa na kutuba ti boloko ya makala ikele Mbo TV na kutala bantu meluta mafunda ivo ya mvimba bau mekatuka na kusala yao na kingolo ya fondation ya Bill Gates samu na kutanina mutindu kangu ikele kuna na ndambu ya boloko ya makala bosi na ina metadila batintani ya leta bubu ya ibana changu na mbanza kimfumu Kinshasa bakina kukembera mutindu batintani mekatuka na kubima kanti manaka kina kulandakana kuna na ndambu ya ntumwa kitalaka mambu ya bana kalasi matono mingi na beno nyoso melandakana banaka na beto ya Tele 50 ke beno bikana mbote mebika beno na maboko ya Rodrigue Mumbere samu na ndinga ya Swahili. Matumaini yetu ni kwamba hali njema. Karibu mara tena katika matangazo kwa idhaa ya Kiswahili ya Tele 50 habari kwa ufupi. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Michel Sama Lukonde ahudhuria mkutano wa kilele wa 5 wa mataifa ya Tokyo na tazamia maendeleo ya bara la Afrika katika mji mkuu wa Tunisia, Tunis. Na wakati mwingine wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameonyesha hofu yao wakionyesha kwamba uchaguzi nchini DRC unaendelea kukwama wa kufanyika wakichongea viongozi na kuimarisha uchaguzi nchini DRC. Na kwa wakati mwingine kura iliyofanyika nchini Angola imempa imani kubwa Rais Joao Lourenço anaendea. Dalili zimeonyesha kwamba huenda tawina kwenye kinyang'anyiro hicho kinachomtafuta rais wa jamhuri ya taifa hilo la Angola. Karibu mara tena kufuata taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Tele 50 habari. Ni kwamba Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Michel Sama Lukonde amejikita katika Jamhuri ya Tunisia katika jiji la Tunis, huko ambapo amehudhuria kwenye mkutano mkuu wa kilele wa mataifa kuu yanayounga mkono Ujapani, ikiwa ni maendelezi ya bara la Afrika iliyoandaliwa na Ujapani. Wakati huo Jean-Michel Sama Lukonde amejikita nchini humo. Jean-Michel atafanya siku 2 mfululizo kwenye mkutano huo wa TICAD. Huko urafiki wa Ujapani na DRC umekuwa ukinona tangu miaka kadhaa, wakati DRC na Ujapani wamekuwa wakitazamia hasa sekta ya kilimo na kadhalika.
Na kwa wakati mwingine wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameonyesha sikitiko yao baada ya kuonyesha kwamba kuwepo na chupuchupu inayolenga kura nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakishitumu tume huru ya uchaguzi kufanya kazi zao kwa uzembe mkubwa mno. Umoja wa Mataifa huo umekusudia kuona kura nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifanyike mwaka wa 2023 ujao. Denis Kadima ana majukumu makubwa ya kuleta Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kumteua rais mpya mwaka ujao nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kampuni lingine la Marekani tena la milionea Bill Gates ambalo limetuma ujasusi barani Afrika wa kutizama gereza vipi zinazoendelea, wakati huo limeendelea kuunga mkono utafiti wa majela barani Afrika, ambapo jela kuu la raia mjini Kinshasa Makala limeripotika kujaa na wafungwa. Asasi zipatazo 15 zisizokuwa za kiserikali zimeripoti kwamba hali ya wafungwa hawa inaendelea kuwa mbaya zaidi, tena inaendelea kudorora. Wakati huo serikali ya DRC ina majukumu makubwa sana ya kuboresha hali ya wanajela wanaofungwa katika jela zote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa wakati mwingine mzozo kati ya Teke na Yaka ulikuwa ukiendelea katika tarafa la Maindombe. Waziri ausike na sera za ndani Daniel Aselo amejikita katika jimbo hilo. Taarifa kamili ya habari. Ikiwa mvutano umetanda kati ya tabaka la Yaka pamoja na Teke kuvuvumka tena kusababisha vifo vya raia, tume kubwa la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliongozwa na kusindikizwa na waziri wa sera za ndani Daniel Aselo limewasili katika maeneo ya Kamuf jimboni Maindombe Alhamisi hii Agosti 25, 2022. Habari zimesema kwamba Aselo alisindikizwa na viongozi wa mila wa tarafa hilo, mkiwemo waziri wa sheria Rose Mutombo, waziri wa haki za binadamu Fabrice Puela, pamoja na Modest Mutunga anayehusika na wizara ya jamii ya raia chini ya pokezi ya liwali Rita Bola aliye mwenyekiti wa jimbo hilo lenye mzozo mkali wa kikabila nchini DRC. Hata hivyo, mzozo huo umesukuma karibu watu wapatao 5,000 kuhama makazi yao wakikimbilia maeneo mengine jirani yanayopakana na maeneo haya yenye mzozo mkali wa kikabila. Tukiondoka katika tarafa la Maindombe tutulie pale Haut-Katanga, wakati chama cha MCI kimekuwa katika pilika za uzinduaji wa chama hicho. Patrick ni mwanachama wa chama hicho na ameonyesha bendera la chama akiwapa. Ni kipi mmekusudia? Hii unaenda huko mama unataka kwenda kwa mtu wa komite, unataka kushuka pashi mwa kwenda kupreshe, utaweza kuomba kwa federation, sitaweza kutaka trapo moja. Bana wapacha wanakuandikisha sijui kwenda kupotea unalipa $20. Ndio hii tunapeleka na maefiji ya president parti politique autorité morale kwa déposer kwa president interfédéral president fédéral wa Sakanya. Iko mwenye kunaonesha sio mtoto wa Jean-Paul Chibi. Chibote ka Jean Mugono. Nikani kuya kwetu wa dere utapata. C'est pourquoi tuna remettre président. Mama président, hii vitu ni mafuti. Yenye président national iko natosha juu ya kuonesha parti yake vibanda. C'est pourquoi président national alituma hii mapolo ya watoto ya sous-fédération ya Mukambo. Bavwali wale watatembea kaona sisi kuna shiba ya MCI, atuko watoto ya yatima ba orphelin. President wetu eko Jean-Paul Chiwila Ilunga, mwana vitinda ya Bakongole. C'est pourquoi tuko na mipatia hii ni teni ya kazi ya MCI. À chaque fois que tuko na manifestation tunakwenda tunaenda metushe. Na tukitoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tulie pale Angola, wakati uchaguzi ulikuwa umetanda. Wakati huo upinzani umezomea matokeo yaliyotangazwa na tume huru ya uchaguzi nchini Angola. Taarifa kamili ya habari. Chama kinachoongoza Jamhuri ya Angola tangu kupata uhuru wake cha MPLA kimeonekana kupata nafasi kubwa ya kula, ikiwa chama hicho kimepata viti patavyo 124 dhidi ya chama kinachowakilisha upinzani cha UNITA ambacho kimepata viti patavyo 90 kwenye kinyang'anyiro hicho. Muda mfupi kabla ya tume huru ya uchaguzi kuonyesha matangazo haya, chama cha upinzani cha UNITA kimeonyesha idadi ya vituo vilivyosajiliwa tena kupingana na matokeo haya. Upinzani umesema kwamba tume huru la uchaguzi halina maslahi na wazifa wa kutangaza matokeo haya ya kula
kabla ya tariki owekwa, amesema Ruben Sikato, mwanachama cha UNITA, tena kwamba tume hilo limekanyaga sheria. Kwa upande wa chama cha MPLA ni ridhiki kubwa ambayo imeonekana, wakinukulu kwamba hakuna majuto aliyeshinda kinyang'anyiro hicho. Rais wa Angola Joao Lorenzo amechaguliwa rais wa taifa hilo na kumwacha nyuma mgombea mwingine wa chama cha UNITA, Castro Junior Adalberto. Naam, na huo ndio mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili. Ni vichwa vya habari. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Michel Sama Lukonde amehudhuria mkutano wa mataifa ya Tokyo ina kutizamia maendeleo mabara la Afrika katika mji mkuu wa Tunisia, Tunis. Na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameonyesha hofu yao, wakionyesha kwamba uchaguzi nchini DRC unaendelea kukwama na kufanyika, wakichongea njama za kuahirisha uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wakati mwingine kura iliyofanyika nchini Angola imempa imani kubwa Rais Lorenzo, anaendelea kwa dalili kuonekana kwamba atapata muhula wa pili wa kuongoza jamhuri hiyo siku za hivi karibuni. Na huu ndio mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili. Unawasikia jini Nairobi, huko Goma kupitia Telesengad. Matangazo yanaendelea katika lugha ya Chiluba. Na mwenzangu Jano Mjanai na kutakia kila laheri. Sina budi. Anishayi kola ibonso banangani balonji batujomba twabinji jimbi tujomba twakumia tanu mwakula Chiluba. Mujitu ngadi ya Kongo mngalata masungulangana avu mikala malongolola muchijumu cha bilimbi makumia binchisatu bamanji bafiluka baloni batumibwa bapnuide badibikala baleje bwase mbifana kumwekane ki akwensekato bionso bimpakumuna bwase lufetu na shamvita kumbandu kwa tunga ya Kongo mngalata bidimo kupangisha bwa masungulangana kwenseka kumbandu tunga ya Kongo mngalata. Biheta bya mateta ambula kalonda bwana bakalasa kisambo mbukanjikishilu kuchutwa cha buloba cha changu bijibye jibo fatoke makelela nelelweu bana badibikala na nkuni lufemba lutoka mumutu byonso ebi mbela twatsikaleta manstenta kudi kafukela mwene kulu bwa jikwata ya diploma didibikala bakwata. Nzubu ya jila minabene lukanu mundu matuka ya Kongo mngalata na shimuchumenga chukulu cha chinsansa nyeu jimikala ni bantu bunyi buntu ndu ningana mulubu evu mkala mwela fatoka na nkoko di batu mibwa badibikala batangila manema muntu munda mwa buloba bujima bonso eba batu mibwa kodi Bena Fondation Bilket. Moyo wen bons nkutula ngumu ya muiba mlolwemu bokule jibwa semena kavula mbeja bokule ngwa ya Kongo mngalata Jean-Michel Sama Lukonde udimika lusangani bwa mu ditunga ya Tunisie kulini liseke kunkuli muya kule Jean Paul tunga ya Kongo mngalata mu chisangilu chinenane nayi chikala nchaba kukunguja matunga amu Afrika ni matunga bakatenda muchaji na kuchini chisangilu echini chikala nchaba kutua china nku mu ditukuja makele wadi sambumbu matuka ngondu makumi abidini mwanda mteketani china nkutoni mujia matuka ngondu makumi abidini mwanda mkulu Jean-Michel Sama Lukonde mwanga malaka badibikala batuleji bwa senika nchaba kwa ngataji kulini liseke kubwa kulesha matunga mkwa mfikari koba ni matunga bakatenda mutoka muchadi mushindu di dituka ya Kongo mngalata mukachi majuku atamujimu bionso ebi muluidi lwa kujitanchisha ni ditungedi jimuna mushindu wakuya kumpale fashisha Jean-Michel Sama Lukonde ni kancha bakuleja bakatenda mutoka muchadi bena matunga hamuni bena matunga mkwa mfikari koba wa Chilumbu chamvita idimikala kumubanduko waditunga ya Kongo mngalata mvite yi idibikala balusha ditunga ya Kongo kuditunga dia Rwanda. Mwanda mkwa bolu jimi tushala kumanya bwase bamanji bafiluka mu myanda ya masungulangana batumibwa bapnuide bavika na kwao benza londo ni baila lwa Paul Fatoka bokuleje bwase masungulangana adimika la malongolo la mundo matwanja Kongo mngalata mu chidimo cha bimbibidi ni makumi abidi chisatu
jalo kumpaleko mafwana ku benga kwenzeka bionso bimpakumuna bwase mvita ili mikala kumubanduku wa ditunga ya Kongo wa bankambo wa mvite yi ili ntomboja ADF ni ntomboja M23 mikala inushila bamona tanda mai kulusona mukwabu mwanda wa semfolanga ivu mikala na kwao miya kuleje bwase nibika nchaba kuye ilo munkobo wakasumba mikala miande ya masungulanga na bokumna mshindo kusumba byamwa byajibajika bamona tanda ni kufeshika beje bamona tanda chufu ulichakuya kusungula bantu bikala bobananga mfolanga ekimi anjikubwela munkobo wa benaseni na shikajibo bamanyi bafiluke mumianda masungulanga na bamambala ba pnud badibikala bobo bambase bimwekane mwanda ni wikale ni luta tukajikuluka buluseka mukalenga deni kajima muimanyini waseni mundo matwanja konga mngalata mwikala mujajika ibimpa ni byakana bwase masungulanga na nikala nchaba kwenzeka mundo matwanja konga mngalata byonso ibi nkufichila ku kabala matukuna shikumeni mikandu bidibikala byenzitunga dia kongo wa bankambwa mwanda mkwabu falujimi unji mwakwa mpinje uu mwa chilumbu cha mbana bakalasa na sha bena lukanu badibikala basanganyibwa munta mwa mboma na shanzu ya jilimina bena lukanu bashishilanga na kebo mwa chilumbu cha kuliseka lwa prison wa makala kuliseke ku badibikala batuleje bimpa dibiaka na bwase bantu badibikala bu latenta munzubu ya maloko kabi bikala bimweka binemeka bijemanema amuntu na shikibolukai bisumbu bitokujuku binibitano bidibikala byakwila manema muntu bya mu Afrika bitwanya makumi kolu ku di fondation Bill Gates bivuna nkobi hatolelo Paul kuya kamba se mu Afrika njine mekaja manema muntu jiji kala jimekani tutatula bonyi karibu amunda machanga konga mwalata baleju bwase mboma mishishilangana chansu ya kule mina bene lukanu idimikala imweka nibaka bwa bantu bakese kadi bantu bapichu mu bonyi bimwekane na shama beji ni masama nkubilu wabo idimikala mwekani tutatula bonyi kibalaka bavikala bele mutambi balomba kudimena udimikala mu mikala miande manema muntu munda machanga twetu ni wa bilu kosa bilumbu ba benza ku mabomonso bakutangale chilumbu cha bomoni banga badibikala bamwekani kabena bikala ni bibawu biluleto baikubalekela ku yobuhambe byonso bimbose nzubu na shamis shukumisha shilangana ya jilamina ja bantu imno kumishindo kukala yeyela ni fitaka fefa bimpa ni byakane mwanda mko balujimi nuleje bwase bana bakalase kisambo mbuba vikala benza mateta ambula matadi munda mwatunjisha majakonga mwangalata kade bo muchimenga chikulu cha chensanse mu chitufa cha buloba cha changu chichikala chimwaka chiba kulabi peta bya mateta bivana nkunjitu ku jamakelelade bana bavumu misesumisha shilangana basanka bajela bukula butoka mutu byonso ebimba kela twasikile to mansenta kudikafukela mwena bantu ni bintu bakuna mshindo wa kubambulisha ni kupeta mukanda wa nshikijulu wa tulasa tumweka tufwekela na nkuba monibanga bafikala basanka bikole kadime na mukale myanda bondo ngashabana mukale ngatuni mwabakazadi vumukala mujaji kabimpani byaka na ulomba kujibalongi ni baledi ba bi tufabiko abo bya malaba bya muchimenga chukulu cha chensanse wa bikala njitalala bolo base bifete bini bikancha bakufatuka mu meba adimikala alonda ngomboka muchimenga chukulu cha chinsansa nyokuluseka lwa mai ndombe nanga mu territoire wa kwa muntu bakule chimpani byaka na bwase mukalenga Daniel Aselo urimikala mena mukalemianda yankubira bantu ni bintu bya bondo matukanja konga mwangalata umukala nkumulombola musumba wa bayamambala babukalemba tukanja kongo wa mwangalata bayanabo kulenduliseke ku byonso bakule mshindo kuye kufila bufole paka cha bisamba bibili kichisamba cha bayaka ni chisamba chabateke badibikala bafulaka na nko bitwa bya malaba kulina luseke ku mukalenga Daniel Aselo mushinjikija mulendelo ko de mamu Rose Mutombo dimikala mena mukalemianda ya bundumbula bilumbu famwa ne Fabrice Puela udimikala utangela manema amontre diba bikala babaki jelana nko ko di ina banza ritbola udimikala nko nguvena wa mai ndombe muja kulaja bamoni banga badibikala ni musangelu wa kumna bwa senyeu bukalemba twaja konga mngalata bwa jubwinke ne kasuki byonso bimba kuno mshindu wa kufila bufole ni jitalala kulse ka lwa territoire wa kwa muntu njinanko kuma indombe mwanda mko boluji minya kuliseka lwa katanga maji bokuleje bwa sechisumbu cha MCI ani Mouvement des Congolais Unis cha mkalenga Jean-Paul Chivuile Ilunga japa ja kuliseka lwa katanga maji bavika nanko bakwata mudi mune nane nayi wa kusansa muna ba mwenatanda ba kuliseka lwa territoire wa Sakanya nanko mulombodi ani mufundi mukulu wa china chisumbu echi kimkalenga Maître Patrick Bin Mirabo funa nko mkwataka chabu nyingela muye kuliseke ku kwa fiji bintu bijibika la bijaji ka chisumbu echi
moje dalapo hamwani mafila adimikala ni mpala wa mlombodi wa china chisumbu echi kimkalenga Jean Paul Tivile Ilunga hashisha wasansa muni bana bonsu bamona sakanya bwa benzi mwa bonsu muchikondo chikala jibajika jabantu jukumbana baya bangata kalata bionso ebi mbwase jibaja masungulangana basungula bamambala bachisumbu chabu cha MCI na nkukulu seke ko badibikala batuleji bimpani byaka na mbwase masanga avu akende koi watambi kulombo kuli bamambala bonsu ba MCI sakanya bwa bafilo la matulo wabo kuli mulombodi wa chabu chisumbu kitatu Jean Paul Tivile Ilunga Bokushikija nyakuluseka lwa Angola bokulejo bwase bipeta bya chimpi bya masungulanga na vumikala menza kuluseke ko bidi bilejo bwase chisumbu cha impela nchipatwana nkwao ni bachu itomnofanka batokuluka mani makumi abidi ni banayi kade bwa chisumbu cha unita cha bankanda mano ayo mbucho chinchipeta mo bachu ita batwa ku makumi chitema na kukuliseke ko badibikala batulejo bimpani byaka na bwase mukalenga jo Lorenzo mulombodi wakala ku dimikala mo bakulaka bidi nkwasa bo mulombodi wajina jitunge de kaje chiji bamulibanga bikala baleja badibasha tika bimpani byaka na bwase nyeu bena inita badibikala bamba kabanda kasumuko bikala masungulanga na bwase kadikikala kamweka ni safuni mukundulu bikujika ku ni nkibila mbibila lufemba mbaja mfalanga bakuna mshindu wa kufila bachu tababunyi kujichisumbu cha empela chikaji ni biju mukimbi nkiminye makumi anaini mwanda muteketa bidi chekala mo chilombola ditunga jangola kade mukwa mwanda unijiba kumanya mwase mulombodi wa chisumbu cha bankanda mana kuliseka lwa Angola ke mukalenga Adalberto Costa Tony mpinje ukimonji kwela mwa unasha mwanji kuja chomba cha kabumbambanga utangela mwenkale mianda chaba kupitakana nya ngumi ya jiki nilumonu la kuseka lwa Angola kilo njumikala ngela mwa chondo mungu mwakula chuluba kajumpela kushanenu njunu fulisha chikosu ba manyi bafiluka ba loni batumibwa ba pinu da badibikala beleje bwase masungulangana amunda matunga ko ngomwalata mafwana kubenga kwenseka muchijumu cha bimbibidini makumya binchisatu bionso ebimpa kumuna bwase mvita edi kumubandu kwa tunga ko ngomwalata fashisha lufetu luvulika longolola bokufula kwela munkobo wakasumko benga menda masungulangana toni lelo kinlwa nji kufidibwa nasha bifeta bwa balongi bakalasi kisambo mbu bavenza mateta ambula kalonda bwa chitufeche cha buloba cha changu bikajibeji bwa patoka ngachukujitu kujamaka eladi balongi bano jibikala bamuna baba badi munjila bajela lufemba lutoka basakijila kafukela mwena bantu ni bintu mvida mukulu bwa jia kukwata jibikala bakwata kumatete mukalenga toni kazadi uvumukala kwa muleshi mimpani byaka na bwase bwa bito bikwa bya buloba mutumanga chukulu cha chinsansa baleji na shabalongi bikala njitalala ni bikala njibwa kupatoka mweme badi mikala londa mu mianda ya nkubilo abantu ni bintu byabo bisumbu bitoko 15 bidibikala byakwila mane mamuntu bidibikala bibingila mushindo jibene lukanu bavula bonye mu mboma mu chimenga chukulu cha chinsansa na shamu prison wa makala bidibikala balomba kulimena ujumikala mu kala mianda mane mamuntu ni wabundumbula bilombo batayila ku chulumbu cha bamwani banga badibamweka bidibikala ni bibawu bya bonye tobo balekele byonso ebimbo ase mboma na sha prison amna mushindo wa kwelako Jumukala nwela tosi kile Thomas Center bantifika watu ambika bakubakula ngumu mokulu wa chuluba njini shombianza bya mamu Clove Mavita bakuno hisha ngumu yi mokulu wa jingala bwa nyemene neno amu hikala mukalenga mutubisha jitukja makelela nshala byakana Esenwa mingi ya kozabino bansomba yebuzuba kwa mama kwanda manaka itando 50 lokote lingala yambo na bozindo bozindo sikatondo bukusha wasango bobongisima pona miya mobukoto mibaina tukumbela misato nde ba espère ya oni basi bongo penza kotali sa ete bazali bongo penza na tembe ete mapona mi mai makoleka bongo kosalima awa kati ya Congo démocratique lokola motama ki bongo na buku likonzi ya mibeko pe maloba ya denika dima mokambi ya lisanga mokasi ba kolika ete nini kozanga misolo kokoso ya bosombi biloko bibolika bongo ko bongisa pa mapona mitupe nini kasi ba espère oni batali ete bo tout motuna mapona mango makoleka bongo kosalima penza lokola motama ki
bitelo bya se motango ya basi bongo kolonga mapona emekano ya bana kelasi ya motoba boye bate motalisa maki bongo penza na eteni ya changu kasi ba district ya basa to aussi bongo kotikala batie bongo bango kati ya ba bituka mine mosi bongo penza kotalisa mate kasi na etuka ya kulu pe Equateur ba koleka bongo kotalisa yango elongo moko na ba district basa to moye mozali bongo maloba ya toma toni mwa bakaza ditoma ya kuandelaka mambi matali bitelo bya se oboloko ya makala boye bati ba masanga zomi na mitano babalelaka bongo mambi matali mbeki ya baimboka to pe droit de l'homme batali cete bayi etuluku baimboka basi bongo penza ko jwama etuluku kati ya boloko ya makala wa pepa basaki bongo kolandela penza na bamolongo kasi batali ne bikolo bya Afrika mingi penza oyengumba mokonzi Kinshasa boloko ya makala etondi bongo na babilenge basi pe baboti kasi bako senga la mblamata ya ekola le kabongo ko bongisa makama maike pambate babokono moko le kabongo kumu mela ukati ya boloko mwe mbote pesengwa mingi ya kozamino bansomba ye bozuba kwa malama kwanda manaka etando 50 lokote lingala tufunga bongo basangwa biso na boki bongo na ekolo Tunisie wa pepa intume yambo Jean-Michel Samalukonde ya si bongo penza kujwa makuna wa ekolo mei po alikita liye babengi bongo conférence internationale po ya bufuluki ya bikolo bya Afrika pe boki liboso ya bikolo moye kasi Jean-Michel Samalukonde yamba mi bongo na bankumu ya bikolo lina wa pepa ibankumu to pe bantoma ya bikolo bya Afrika ya basi bongo penza chama wana na bosombi makansi mabango na boyebi lolenge kani e bikolo ya Afrika ekoki bongo penza ko fuluka pe ko kende bongo liboso kasi balikete na sima ya bolandeli makamo mayende ba ko likete kolo Kongo pe kolo Tunisie pe bikolo bike bisi bongo ko jwa mokati ya Afrika ya kati ba ko leka bongo penza ko landela makamo maike me matali bongo ntombo pe bofuluki ya bikolo bya Afrika o mambi matali bongo mapona mima makoleka bongo kosaima awa okati ya ekolo Congo démocratique ba kolika ete ba expert ya ONU batali sete ba tuni motuna ete mapona mima makoleka bongo kosaima pamba te bango penza bazali bongo na tembe ete mapona mango makoleka kosaima te lokwa motama ki bongo na buku likonzi ya mibeko ya ekolo Congo démocratique pe na maloba denika dima mokambi ya bilo ya seni wa pepa ya sila ki bongo penza kotalisama na makamo maiki me matali bongo lolenge kani bakoki bongo penza kolandela mambi matali bongo bokeli boso ya ntombo ya ekolo Congo démocratique na mapona mima makoleka bongo kosalema na boyeblo lenge kani kasi bo batedeni ka dimasla ki bongo kolaka ete mapona mima kosala mapenza lokola motama ki bongo na buku likonzi ya mibeko ya ekolo Congo démocratique bitelo bya se motango ya bana bebase ki bongo kolonga po ya mekano ya kelasi ya motoba ya mobukoto mibale na tuku mibale na moko kilo mobukoto mibale na tuku mibale mibale bo bati basi bongo penza kotalisa motango ya bana mebalongi na eteni ya changu kasi batalisi ete na ba district ya basa to bongo si bongo kotika lelongo na bituka minei ba koleka bongo penza kosangisa yango po ya bobimisi yango lolenge moko kasi awa ngumba mokonzi Kinshasa basili kaka kobimisa district moko ya changu kasi etuka kwilu pe Equateur ba koleka bongo penza kolandela yango o mikolo mizali bongo koya ezali bongo sango moyemo pesa mi bongo na toma toni mwa bakazadi toma kolandela ka mambi matali bongo bitelo bya se kasi ba kolika ete bana mo bazali penza motema likolo baleka bongo ko bimisa bango po ete bakoleka bongo komilengele po boke bongo na bitelo bya likolo o mambi matali bongo boloko ya makala mwemosi bongo penza kujwa mana etuluku ya babilenge batata ba mama ba koleka bongo penza kujwa mbano ya bosali boloko makambo bango kasi boye bate ba masanga maimbalandela ka bongo mambi matali bongo mbeki ya bato pe tope droit de l'homme lopoto basaki bongo penza kotali saite na bikolo bya Afrika awa penza na ngoma mokonzi Kinshasa basi bongo kotala boloko ya makala mosi penza kujwa mana etuluku ya baimboka pe boloko mango mosi penza kolongo banano lenge elongo banite boso to makama ike makoleka bongo kosama wana babilenge batata ba mama basi bongo penza kujwa mana bokolongo no banjoto ba malonga te pamba te passe sika mo bakoleka bongo kovanda mosili penza kolongo bana te bosoto ya bolenge bokoleka bongo komona na bibilili nde bayibalande ka bongo mambi matali bongo mbeki ya bato basengi na mbulamata ya ekolo Congo démocratique ya leka bongo komikoti sana bobongisi penza ba boloko bike BBC bongo kujwa ma awa kati ya ngumba mokonzi Kinshasa
tukende sikana etuka ya Maindombe wapepa Daniel Aselo ntome kwandelaka mambi matali bongo kati ya ekolo Perose Mutombo ntome mambi matali bongo bosembo elongona mpona mi Fabrice Poela basi bongo penza ko jwama kuna po ya bolandeli mambi matali bongo bitumba ya bateke na bayaka basi bongo ko bomisa baimbo kape banda ko bike bisi bongo penza ko zika na moto nde na boye Rita Bola bongo moyangeli etuka Maindombe ya si bongo penza ko yamba bakambi baye na bosolo na bango na Daniel Aselo pe Thomas Rose Mutombo longona Fabrice Poela Rita Bola pesi matono mingi la mblamata ya Congo Démocratique pe tata mokonjo ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo lolengi ba ko leka bongo ko landela mambi maye kasi bitumba bateke na bayaka mwesengeli bongo mosila boye batezali bongo po ya boweleli mabele biki bibisi bongo ko jwa makuna onte ya eteni ya kwa mutu kasi ba ko lika ete lolenge bakambi basi bongo kota mambi maye mbilinga etope bitumba mosi bongo ko jwa makuna mokoleka bongo penza kosila awa wengumba mokonzi Kinshasa esengeli mwe bate Charles Mbutamutu azali bongo moko ya bapona mibai ko Congo Démocratique ya si bongo penza ko telema mambi matali bongo botomboki to pe bakulu na mwe koleka bongo ko salema na commune ya ye angaba to na babilenge bike batali sulu lenge kani basimba mi bongo na botiki mabe maso mwe na bokasi ya Charles Mbutamutu boso tozalaki bato mabe no botula biloko no bunda kuluna grâce ya papa Charles pesa biso misala tika mabe ni nazabwe nafuta maka na deba na des enfants afutela ndaku na mwasi na bana grâce à papa Charles a changé vie na ngai soki ekipe papa Charles était mais minute en soupe opération likofe bomanga akenda bilanga tona na prison mais grâce à papa Charles yango nazali faninga biso misu de ça ba on mabe akenda na opération likofi biso pe baza basa bibilanga mais biso grâce à papa Charles a changé biso apesa biso misala to bongwana to koma pe batu na miso batu ali boso to yaki batu na miso batu ti banozo biso na valeur ti ni chulo mo apesa biso valeur na ngaba grâce à papa Charles ça gérera moko awaninga na biso mibali ninga biso mibali oyo Monique atika mabete asalaka mabe azayanki asalaka boye ayibaka na butu atika papa Charles aboyaka bato te apusa na pembeni na biso kotutanisa na papa ayambaka mutu nyonso papa aboyaka mutu te atika mabe bayande biso tosalaka mabe totika mabe lelo tokoma basalari tokoma bafuta grâce à papa Charles baya papa koyamba bango papa ayambaka mutu nyonso tu yambo ya kusukisa basangwa biso ya mukoma lelo sikato kini bongo ne tuka ya okatanga wapepa ikalaka mokonzi ya interfédéral ya tuka mai Patrick Ben Mirabo asili bongo penza kolekana sakanya wapepa ya kindaki bongo penza kopesa babilembo ya lisanga MCI wezikamba mibongo na mwana bitinda ya baye ekolo Congo Démocratique Jean-Paul Chuvula Ilonga bobate na boleki boye Patrick Mirabo asili bongo penza kotalisa na bayimboka baleka bongo penza komikoti somambi matali bongo boju bakala tu bango pa bulengeli maponami ya mubukoto mibale na tukumbele misato pe aliki ete baleka bongo kotia mokambi bango Jean-Paul Chuvula Ilonga maboko simbisi po ete aleka bongo penza kolonga maponami moye pe ba membre banso balisango ya bango balonga maponami kobanda na bantoma ba sénateur la pe maponami makoleka bongo penza kosalema awa kati ya Congo Démocratique sango nde aussi bongo kokabola manaka nyonso tusilaki bongo kolengela po ya okota elingala sikato na bongo bokuse bobasango bolengeli maponami po mobukoto mibaine tukumbene misato baye espère ya oni batali sete bazali bongo na tembe te maponami mai makoleka bongo kosala mapenza lolengi motama ki bongo na buku likonja mibeko ya ekolo Congo Démocratique ipeyenge bene na maideni kadima mwa si bongo penza kolaka bango mokambi bla seni ete maponami makoleka bongo kosala makasi espère batuni bongo ezali bongo bozangi misolo to pe kokoso e biloko monko ki bongo kolengela ma po ete maponami maleka bongo kosala matope nini kasi bango bazali na tembe te maponami mango makoleka bongo kosala mati lokola musila ki bongo kotiama motango ya bana baye basi bongo koleka nemekano ya bana kelasi ya motoba po ya mobukoto mibale na tukumbela moko kilo mobukoto mibale tukumbele mosi bongo penza kotalisama na district ya Changu wapepa iba district ya bane misato mosi bongo kotikala bo bate bakotisi yango okati ya babituka banei kwilu Equateur monene oza bongo maloba toma tonika mwa ba kaza ditoma ya kwandela ka mambi matali bongo bitelo bya sepa sengi na bana kelasi moye baleka bongo kotia motema bango ya sepa mbate ba kolengela bongo pona bayi batikali po ya bobimi na emekano mwe
oboloka makala masanga zomi na mitano babalanda kabongo mambi matali bongo mbeki ya baimboka ntope droit de l'homme lopoto batali sete tuluku ya baimboka basi bongo ko jomokati ya boloko kasi baboloko mango musi penza kolongo banatina lulingi molongo bani bosoto makama maiki musi bongo penza ko joma okati ya baboloko mo esengeli bongo la mbula mata ya Kongo démocratique bale kabongo bundisa bisika basi bongo ko vanda okati ya boloko opambate bakoleka bongo penza ko jwa bokolongo bonjoto ba malongati maso mendeza kibongo basango tolengela kipo sango biso olokota ya lingala matono mingi bino banso mo ebuzo kingonga pa bolandi biso e banso zebongo na posa ya bozindo ya basango yebo kene mbango nzela singa monde na ko betaka ba wemisa to litono etando 50 litono cd na bozindo bobeti bongo bana mboka Kongo ndi bokozo bongo bolai ya basango ngoti kabo. L'actualité reste incontinue.